Good morning viewers. আজি বুজুৰ্লা কবৰে আপুনি সবকে भी स्वागत কৰি আছে सबसे आगे खबर আহি থাকা তুলি 3 दिन लगा इंटरनेशनल हॉर्नबिल फेस्टिवल मॉन लगा एडिशन तुली इदो मंडे लगा दिन ब्रा माने जागल लगा दिन ब्रा कन्याक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मॉनते शुरू होइसे कुइना जानकारी पाइसे यदि बिले यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर और टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत प्रादुले वर्चुअली इदु इनॉग्रल इवेंटे गेस्ट ऑफ ऑनर होइगिने बिले ग्रेस कुदिसे कुइना भी जानकारी पाइसे यदि बिले नागालैंड लगा चीफ मिनिस्टर श्री निफिरो प्रादो चीफ होस्ट থাকিছে গুণ কোৱাছি আৰু কে কংগাম কনিয়া কুন্দুলে এডভাইজাৰ ফৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ট্ৰেজাৰিজ এণ্ড একাউণ্টছ তো কো হোষ্ট থাকিছে গুণ কোৱাছি আৰু ভি চিংগাং কনিয়াক কুন্দুলে এডভাইজাৰ ফৰ দুডা আৰু জিঅলজি এণ্ড মাইনিং থাকিছে গুণ কোৱাছি তেতো হোষ্ট অফ দ্য ডে থাকিছে গুণ জানকাৰী পাইছে यदि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत प्रादो ताई लगा मेसेज दिबले ऑर्गेनाइजर्स खान के कांग्रेचुलेट दिसे माने बधाई दिसे আৰু তাৰ পৰা কৈছে কি ইটো ফেস্টিভেল দলে খালি ইভেন্ট একলা নহয় হলে বি দিলে নাগাস খান লগা যোনটো লিভিং এক্সপ্ৰেশন আছে তাহ লগা গানা পৰা ডান্স পৰা আৰু মিউজিক পৰা ইটো কান সব দেখাই গিনাবি তাৰ পৰা কৈছে আৰু ইদিলে हॉर्नबिल फेस्टिवल दुई तो एकता ग्लोबल विंडो होइसे उनका माने पूरा वर्ल्ड एकता पहुंचा लगा एकता होइसे गुना तारपर কৈছে আৰু এদিলে কালচারাল ট্रुপস আৰু এটেন্ডিজ খান के माने কোন খান ইদু ইভেন্টে শামিল থাকিছে তাহান के ওয়েলকাম কৰি থাকা হমেদে নাগাল্যান্ড লগা চিফ মিনিস্টার শ্রী নিফিৰো পৰাদুলে ইদু কৈছে কি ইদু হেৰিটেজ কমপ্লেক্স তো খালি আউলেং সেলিব্রেশন কাৰণে ইনোগ্রেট কৰালা নহগিনা इजुले पूरा साल दे किमान एक्टिविटीज खान होय ताते फिने कारणे इनोग्रेट करा लगा से गुना ताइपर कुछ ताइपर ओले ऑर्गेनाइजर्स खान के दो इदु फेस्टिवल के दुले नागालैंड लगा सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स दे जंदुले भाल बा दान ऑर्गेनाइज करा कारणे दान के बधाई दिसे आरो इले मन दो एकता जंदु की थाकले भी रिच कल्चर और ट्रेडिशन दे आसे दुआने दान बो एकता बेसी भाल बा इमान डांगर एकता इवेंट करा दुले ऑर्गेनाइजर्स खान सब के भी दाबरा बधाई दिसे गुना खबर आइ लगा दो अपनी गान सब के भी जनाई आसे नागालैंड कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स यूनियन NCSU खान प्रादुले जुनतु तान लगा मेंबर्स खान प्रा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लोगोदे नागपुर दे लोक पाइसे गुना क्वासे और ताखान प्रादुले एकता नॉर्थ ईस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स फोरम लगा एस्टैब्लिशमेंट होबले निमिदे उले प्रपोज कुरिसे गुना क्वासे और ये देले जुनतु ताखान लगा इतिया होबले थाका गोल्डन जुबिली लगा सेलिब्रेशन আছে तादे भी एदु यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के इनवाइट कुरिसे गुना भी जानकारी पाइसे एकता चारटा मेंबर लगा डेलीगेशन दो कुंदुले पेले खेजिब्रा लीड करिना यदुले नितिन गडकरी के दो ताई लगाल ভাল লিডারশিপ কাৰণে বেশি এপ্রিশিয়েট কৰিছে আৰু যোনটো স্পেশালি উলে নাগাল্যান্ডে ইনফ্রাস্ট্রাকচার খান ভাল কৰাবলৈ নিমিতে যোনটো তাই লগা কমিটমেন্ট আছে মানে यूनियन मिनिस्टर लगा कोनটো कमिटमेंट আছে इदु कमिटमेंट के तुले ता हमरा बेसी मन खुशी बा लगा जनाइसे NCSU माने नागालैंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स यूनियन खान लगा हिसाब ते प्रादुले 1670 किलोमीटर नेशनल हाईवेज तो इतिया नागालैंड ऑपरेशनल होइना আছে মানে চলি আছে বিনো কোয়াছে আৰু यदि উলে 33-34 नेशनल हाईवेज खान दुले सैंक्शन होइना আছে বিনো কোয়াছে আৰু इतिया 25 ongoing NHIDCL लगा प्रोजेक्ट्स खान আছে कोनदुबरा 469 किलोमीटर कवर करिबो कुना कोआसे আৰু ইতুলে ইতিয়া एक्टिव एग्जीक्यूशन दे আছে কোনতুলে कम्बाइन इन्वेस्टमेंट जदि आमान पर चाइसे गुले दो 7711 करोड़ लगा আছে गुनाबी यदि नागालैंड कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स यूनियन खान बा जनाइसे यदि तान पर तो मीटिंग दे दुले NCSU खान पर जुनतु NECF लगा जुनतु प्रमोशन करा दुले जुनतु अपने क्या के देखवा निसना नॉर्थ ईस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स लगा फोरम इतु के दुले तान पर एस्टैब्लिश करबो लागे गुने इतु प्रपोज करा दो यूनियन मिनिस्टर लगा के दे इतु तो असल दुले सब कॉन्ट्रैक्टर्स खान के भी एक ही लोगो दे मिलिगिना माने टुगेदरनेस एकता वननेस एकता एक ही लोगो दे मिलिगिना यदि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स खान दे एकता यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दे मिलिगिना काम करबले बेसी ভাল লাগিব মানে तान बाइदो आइडिया दिसे गुना जानकारी पाइजे महाराष्ट्र लगा नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रादुले संडे लगा दिन दे एकता इनोवा गाड़ी दो 800 फुट नीचे दे गिरिगिना पीछे दे उले एकता फैमिली ब्रा
ছয়জন ফ্যামিলি মেম্বার্স কান্দো মরি যেছে কিনা জানকারি পাইছে ইদু ইনোভা গাড়ি লাগা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দুলে MH15BN 555 থাকিছেন কোৱাছে ইটো দুলে সপ্তাশ্রঙ্গী মাতা টেম্পলে যাই থাকিছে কিনা কোৱাছে কিন্তু ড্ৰাইভাৰ বাদলে কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ নাপাৰে কিনা ইটো দুলে তাহাঁতৰ গিৰি যেছে কোৱাছে ইদিলে ড্ৰাইভাৰ বাদ আসল একটা গাড়ীকে ওভাৰটেক কৰিবলৈ কোशिश কৰি থাকা হমেদে ভাৱাৰী ৱাটাৰফল লাগা জাগা পিনিলে তাতে পিনেতো ইটো গিৰি যেছে কিনা বি জানকাৰী পাইছে ইতিয়া ইটো মামলা ওপৰতে নাসিক পুলিচ খান পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন তো কৰি আছে হুলে বি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থাকা হমেদে বি ড্ৰাইভাৰ লাগা হে ফল্ট পাই কিনা থাকিব কিনা বি জানকাৰী পাইছে কিলে মানে ড্ৰাইভাৰ বা এনেকা বিয়া ৰাস্তাতে স্পেচিয়েলি ওভাৰটেকিং কৰিবলৈ নাপাৰা থাকা ৰাস্তাতে এনেকা ওভাৰটেক কৰিছে বুলিতো ইটোতো ড্ৰাইভাৰ খান কাৰণে বি তাহান লাগাই গলতি থাকিব কিনা বি জানকাৰী পাইছে যদি বুলি কোৱা নিচিনা ছয়টা ফ্যামিলি মেম্বার্স কিন্তু একটা ইনোভা গাড়ি লাগা ভিতরে দেখছে এটো কান সব মরি যেছে কিনা বেশি দুঃখ লাগা খবর আই দেখাতো আপনি কান সব কে বি জানাই দিয়েছে that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead